Good evening, guys! So, na ako'y pa-challenge nila, no, for today's video. So, moingon sila og I'm the winner. Yeah. Magkuan sila og marshmallow diri din. Dili siya tunlon. Kabalo naman siguro mo ana nga games, no? So, let's go! Start natin! Gilay! Anak? Okay. Oh, napahi. Oh. Dili tunlon, ha? Nya ang kisa to yung I'm the makauna. winner. Tabak. Ununi mo na. Ay, katawa. Dili na masudlay. Ikaw ko no. Nagisay una. Taro nga ba? Sige, ikaw lay. Unsa? Takuma yung baba. Takuma.